চিকেন বর্তমানে রেডি। ওয়াও কি সুন্দর কলর দেখা যাচ্ছে বাবা। বর্তমান চিকেন কড়া হব। চিকেন লেগ পিস আসিগলা লেগ পিস দেখো। দেখ দেখ আমি কেন খাইবা এইটা খাইবি খাড়ো 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 খাইবি তোমার এইটা কোন খাইবু? খাড়ো খাইবি হাড় হাড় খাইবু? খাড়ো হাড় এইটা তোমার। ও ওয়াও এর হ্যালো কাটি চলো চলো আমি খাইবা চলো 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 লাইক কিছু খাইবা হ্যাঁ লাই এই দেখ লাইক সাবস্ক্রাইব করো লাইক সাবস্ক্রাইব করো আও তারে কই দে লাইক সাবস্ক্রাইব হ্যাঁ চলো এগুলো নাই চলো আচ্ছা বাবা খাইবি সাতটি যাব টেস্টি কই দে টেস্টি টেস্টি হাতে টেস্টি কই দে। হ্যালো জয় জগন্নাଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ବନା ହେଉଛି ଦେଖ। ଆଜି ରହ ବାବା ଟିକେ ରହ ଦେଖ ଏଇ ତୁ ଧରିବୁ ତ ତୁ କ୍ୟାମେରା ଧରିବୁ କି? ହଁ ଧରିବୁ ଆମେ ଖାଲି ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଆଜି ବନା ହେଉଛି। ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବା ଦେଖ ଚିକେନ କ'ଣ ବନେଇବା ବାବା କ'ଣ ବନେଇବା ଆଜି ଚିକେନ ବନା ହେଉଛି। ये सबू रेडी प्याज कंचा लंका धनिया पत्र रसुण सब रेडी। बर्तमान स्टार्ट करवा चिकेन स्पेशल चिकेन कौन बाबा नहीं गला लाइन आसीगला कौन कहीदे टे कहीदे लाइक सब्सक्राइब कर दियो नहीं करा कहीदे टे लाइक कर दियो बोली कहीदे एटा जाउची तू कहीदे कहबुन टे। तो चलंतु स्टार्ट करवा आज स्पेशल चिकेन। बर्तमान प्याज कटिंग आरंभ हम प्याज काटदवा बाबा पकड़ मारेबा पकड़ बने दे मम्मी ओके रेडी आसो नीचे आसो जा मुको दो बाबा को आसीनी जा तमे कहे तो कंचा लंका चारटे काटिबा आउ राग करनी बाबा तू लंका खाइबू हां लंका खाइबू नहीं आम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दियो ठीक है रोको एटा न्यू ए बाबा इसे चारी तो बहुत ही अच्छा बाबा पाखे बसो किजो रुचे करे हां चलो 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 स्टार्ट करबा कोई दे चलो 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 आज चिकेन हबो चिकेन लेग पीस ये किए खाइबो हां एटा दीदी खाइबो हां चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट कर मम्मी तुम करिवो ମୁଁ କରିବି ତୁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହିବୁ କି लाइक और सब्सक्राइब करो एटा खाइबो एटा कहि दे लाइक और सब्सक्राइब कर दियो कहि दे इटे कैमरा आड़े कहि दे और ए लाइक देखो सब्सक्राइब करो दे एटा देख ना कहि दे एई पटे देखी ना कहि दे लाइक सब्सक्राइब हां और लाइक दे कंटेंट देबा आप कंटेंट कर लाइक सब्सक्राइब करबो हां को लाइक और सब्सक्राइब करले हमें चिकन करी ना आपन को देखे हां कहि दे फोटो हे कला कौन बनेबा हे कला इदा चिकन टिक्का चिकन ये धनिया पत्र रेडी ये कंचा लंका रेडी प्याज भी रेडी चिकन भी रेडी वर्तमान कौन करिबा एको अपन पर कलर हे जीदा
पर्पल कलर है जी गैस ऑन करबी हाँ करो हो गया एक ही बारी कड़ई कहीं खड़े हाँ? एला एटा कड़ई नहीं आ इतो कड़ई आना खड़े हाँ जल्दी जाओ कड़ई आना कड़ई ଆମେ ଏଇ କଡ଼େଇରେ କରିବା हाँ चलो ट्विस्ट करबा ଏ ଧରିବନି ए जो छुट्टी आइदा ଏଟା ଛୋଟିଆଟା ବଡ଼ କଡ଼େଇଟା आ कोना ବଡ଼ କଡ଼େଇ ଢେଚି କଣ କଡ଼େଇ ଆଣିଲ एटा ହଁ ମାମା କଡ଼େଇ ରେଡି କରୁଛି हाँ ଆରେ ଚିକେନ ସିଆଡ଼େ ରେଡି ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କଡ଼େଇ ରେଡି ହେଇନି चलो आई चिंता करबा ୟାର ଟିକେ ଅନେଇ ଦେ ଆଣ କଡ଼େଇ ଆଣ तुम्ही मास्टर रेडी एन्यू ଏ ନିଅ କଡ଼େଇ ଆସିଗଲା ये मामा देजी ହେଇଠି ବସିବା ये नाइट नो ହଁ ଆରେ ୟାର बाबा को कह दियो ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି नहीं ये मामा ଲଗେଇଦେବି ଟିକେ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା କହିଲ ତମେ ଚିକୁ। ତେଲ ପକେଇବା तेलो ତେଲ 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 ପକାଅ पकाइदा ତେଲ ପକାଅ तेलो ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା आओ पिया पियाज এটা ପିଆଜ ନାହିଁ ର ବାବା ର ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା କାହିଁ ଆଣ ଆଣ ଗୋଟା ମସଲା ପଡ଼ିବ ର ବାବା ଦେନେ तू करबी ହଁ ତମେ କରିବ ବାବା ୟାଠି ନା ପୋକି ନଥା कोन ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଗୋଟା ମସଲା ଏଠି ଦେଖିଦିଅ ତେଜପତ୍ର ଡାଲଚିନି ଗୁଜରାତି ହଁ ପକାଅ ଜଲ୍ଦି हेला पियाज ଏଟା ଟିକେ ପଡ଼ି ଦେଇକି ଆସ पियाज को ରସୁଣ ଲାଲ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ ଓକେ हां टमाटर ଓକେ टमाटर करबी ହଁ ତମେ ଚାମଚରେ କରିବ चलो पियाज ର चलेगा ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି ରସୁଣ चलो पियाज चलेगा ଏବେ ପିଆଜ ପକାଅ ପଡ଼ିଗଲା ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା ଏବେ କି ବାବା କାଟିବ हेला गाड़ी मसाला ହଁ? ବାବା ଚलो ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଚलो चलो करो ହୁଁ। करो ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହବ କୁହ ବାବା ଆଉ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ଯାଇନା ଚିକେନ ପକେଇବା हाँ ହଁ ବଡେ ଆବାଡେ इधर ମାମାକୁ ନା ମତେ 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 ଦିଟା ଆରେ करो ଆରେ ଠିକ ଅଛି ଏ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆସିଗଲେ ଚଙ୍ଗୁ ଆସିଥିଲା ଏ ମଙ୍ଗୁ ଆସିଗଲେ ମଙ୍ଗୁ ଚଙ୍ଗୁ मुको ରୋକ ସେ କ'ଣ ଆଣୁଛି କ'ଣ ଆଣୁଛି इधर ताली ହେଁ? କଷା ଏବେ କ'ଣ ହବ ताली ଏଇଟା ତମେ ଖାଇବ मुको इधर पकड़ खाएगा चलो इधर को ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ ଏଥିରେ से नहीं पकड़ा ହଁ खाएगा ହଁ ରଖିଲି इधर पकड़ खाएगा ଇଏ ହେଲା ଚିକେନ ସ୍ପେଶାଲ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଚିକେନ ପଡ଼ିଯିବ ଏ କ'ଣ खाइता रहते रे ଏଇଟା କିଏ ଖାଇବ ପଡ଼ିବ ପକେଇବା ହାଁ ଘଣ୍ଟା आई सारा मुको ବାବା ଛାଡ଼େ ଘାଟେ ବାବା ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବା ଆପଣ କୁହ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଅଛି ତ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ पानी भी ବାବା ହଳଦୀ ପଡ଼ିଗଲା हां ତାପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ इधर ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ आ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା कौन କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା इधर एम कलर नहीं ତାପରେ ମିଟ୍ ମସଲାଟା ମିଟ୍ ତ ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା ଏ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର କି ପାଉଡ଼ର
কি পাউডার এটা চিনাই পাউডার ধনিয়া পাউডার না লুণ পকেଇବା ଆଉ ଏଇଟା ବାବା କେକରୁ ତାପରେ ଦବ ପାଣି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ହଁ ସିଝିବ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଖାଇବା ହାତର ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ହାତର ଘରକୁ ଯିବା ଚଲ ଘରକୁ ଯିବା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆସିବା ହେଲା ହାତର ଯିବା ଘରକୁ ଚଲ ଯିବା ଚଲ ଚलो 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 ଚଲ ତୁମେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଚିକେନ ସିଝୁଛି ହଁ। ଆମେ ଆସୁଛୁ ହଁ। ତାପରେ ବାଢିକିନା ଖାଇବା ଲାଲ କଲର ଲାଇକ୍ କହିଦେବି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମୁଁ ମନଟା କରିବି କଣ କରିବେ କଣ ମୁଁ କରିବେ ମନଟା କରିବି ତୁମେ ଆଇବ ଏଇଟା ଲାଲ ସବୁ ଲାଲ କଲର ହୁଁ, ଟିକେ ଜାଦୁ ମନ୍ଦିର ଛୁ ହଁ ସିଝିବ ହେଇଗଲା ଏଇଠି ଟିକେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବାଢି ଦେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କरो ବାଇ ବାଇ ବାय ବାय ଚलो ଘରକୁ ପଳେଇବା ଚलो 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 ଆତି ଚलो ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆରେ କହିଦେଲୁ ବାପା ଭଲ କି ମାମା ଭଲ ପାପା ପଳେଇବା ଇଆଡେ ଥାଇକିନା କହିଦେ ବାପା ଭଲ ପାପା hello ଚलो पापा ऐसे चलो नो रुको जरा सब्र करो चलो चल डालवा गरम मसला पकेइदेबा गरम मसला बाबा गरम मसला पकेइदेली तापर कोन पकेइबी नुनो लुण नाइ रे नुनो धनिया पत्र पड़ी जीव एबे देख देखि बाबा बाबा पकेलेनी देख तो देख बेटा मुंडा नंग पकड़ देख देख धनिया मुकड़बी धनिया ताको छाड़ दे सब पका 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 जल्दी पकुजी हां हिगला ओए इधर चलो नुनो पड़ी जी लुण पड़ी जी नुनो पड़ी देखो कितनी बढ़िया चिकन दिखाओ जी बाबा लेग पीस वाओ आवा एटा तेलो आको हांटी दबा देखि ऐसे मु बाबा चिकन रेडी कोन करबा आको से पानी डालवा पानी दिया है जी चमु पानी पानी पी दवा आमु पानी पीते रही रे मोरो पी दे बंद कर दवा गैस वर्तमान बंद कर दवा चल इधर तो बाबा मक दे दो मामा एबे काढलानी चिकन देख चिकन वर्तमान रेडी हां चलो वाओ की सुंदर कलर दिखाओ जी बाबा पानी डालवा हाँ वर्तमान चिकन कोडाको चिकन लेग पीस आसीगला लेग पीस देखो देख केक हम केन खाइबा मु खा ऐसा खाबी खारो 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 खाबी तमरो एटा कोन खाइबू खारो खाबी हाडो खाइबू हारो हाडो एटा तमरो ओ वाओ इधर मु हेलो ती चलो चलो हमें खाइबा चलो चलो लाइक सब खाइबा हां ले ए देख लाइक सब्सक्राइब करो वाओ लाइक सब्सक्राइब करो आउ तरे कोइ दे लाइक सब्सक्राइब हां चलो इधर नहीं होगा अच्छा अन्नदाडवा नोडिया एडी देख नोडिया दो हां नोडिया बाबा देख आइदा खाइबी हां कर आइदा हां खाइबू तो हां कर आइदा एटा खाइ पानी पानी भी दो खाने को पानी भी हां नहीं बाबा टेस्टी पानी खाइबी बहुत टेस्टी पानी खाइबी हां वांटे रेडी वांटे पानी दे दो आइदा छाती जीव टेस्टी कोइ दे टेस्टी टेस्टी हाथ कोइ दे हाथ टेस्टी कोइ दे चिकन बहुत टेस्टी
ହଁ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଲା ମସ୍ତ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହଁ ଆଉ ଟିକେ টেস্টি হাত হলে দেখ টেস্টি লাইক সাবস্ক্রাইব করে লাইক সাবস্ক্রাইব আমার লাইক 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 সাবস্ক্রাইব